5 चीजें अपने घर में भूल कर भी मत रखना। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 5 चीजें भूल कर भी अपने घर में ना लाना, वरना बर्बाद और तबाह हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीजों भाइयों और बहनों, आज की इस बाबरकत वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं जो घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, क्योंकि आज हम बताएंगे कि अगर आप घर में ये 5 चीजें खरीद कर लाते रहे तो अल्लाह रिस्क से बरकत उठा लेता है और इंसान जितना भी कमाए फिर भी बेमोहताजी और बेबरकती और गुर्बत से नहीं बच पाता। और ये वो बातें हैं जो हदीस मुबारका और सुन्नी बरेलवी उलमाओं की मुअतबर किताबों से साबित हैं। आज हम जानेंगे एक एक कर कि वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं जो भूल कर भी अपने घर में नहीं लाना है। तो प्यारे इस्लामी नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर न्यू है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप ना करें और शेयर कर दें, ताकि हर इस्लामी भाई बहन इन बातों को जान सके कि वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं। तो आइएगा, पहले नंबर पर है हराम कमाई वाला माल। जो चीज हराम कमाई से खरीदी जाए वो कभी भी घर में बरकत नहीं लाती। जैसे कि हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और आप फरमाते हैं, जिस जिस्म की परवरिश हराम से हो उस पर जन्नत हराम है। जैसे कि हदीस मुबारका में मौजूद है तरगीब व तहरीब के अंदर इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हराम माल घर में दाखिल हो जाए तो बरकत रूठ जाती है और बरकतें उठ जाती हैं और मुसीबतें उतरती हैं। जैसे कि ये फतावाए रिजविया के अंदर मौजूद है। मतलब इसका ये है, चाहे थोड़ा रिस्क हो मगर हलाल होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए, ये इस आदत है और उस घर में सुकून रहता है जिस घर में हलाल कमाई रहती है, चाहे थोड़ी भी हो। अल्लाह तबारक तआला उसके घर में मुसीबतें नहीं भेजता है, नहीं उतरती हैं। और प्यारे इस्लामी नाजरीन इकराम, आपने देखा होगा महल हैं लेकिन सुकून नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरी चीज आपको भूल कर भी अपने घर में नहीं रखनी है, वो है नहीं लानी है और नहीं करना है सूद, यानी वो है सूद, कर्ज, नाहक और सूदी चीज लाना। जैसे कि सूदी पैसे से खरीदी हुए कपड़े, घर, गाड़ी, जेबर, माल, दौलत जो भी है सब में बेबरकती होती है। जैसे कि हदीस मुबारका में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला, सूद लेने वाला और सूद पर गवाह सब जहन्नुम के मुस्तहक होंगे, जहन्नम के मुस्तहक होंगे। जैसे कि सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। जैसे कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सूद से खरीदा हुआ घर आलीशान हो तब भी उसमें सुकून नहीं रहता और उस घर में बरकतें नहीं उतरती। जैसे कि फतावाए रिजविया के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। अब देखिएगा क्या बेबरकती होती है, क्या बेसुकूनी होती है। निशानियां ये हैं, घर में लड़ाइयां होती हैं, बीमारी ज्यादा रहती है और बेसुकूनी रहती है, कर्ज बढ़ता जाता है। कुछ दिनों तो अच्छा लगता है लेकिन कुछ ऐसे मसलात पेश आते हैं कि जिसकी वजह से कर्ज में इंसान या परेशानियों में, बीमारियों में डूब जाता है। तो इसलिए भूल कर भी ये काम, ये चीजें बिल्कुल ना करें। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर की चीज है नाजायज तरीके से ली गई विरासत। जैसे कि बहन, भाई या रिश्तेदार का हक मार कर घर में लाई गई चीजें गुर्बत और जिल्लत का सबब बनती हैं। जैसे कि हदीस मुबारका का मफहूम है, हदीस मुबारका में आया है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक वालिस्त जमीन भी नाजायज ले ली ना, तो कल कयामत के दिन उसे 7 जमीनों के तोक पहनाया जाएगा, यानी
اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ علی بن عثمان جوہری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، وراثت میں جرم سے لیا گیا مال رزق کو اجاڑ دیتا ہے اور مال دولت اس کے گھر سے اٹھ جاتی ہے اور اس کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، جیسے کہ قصب محذوب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ چاہے پوری جائیداد ہو مگر ظلم کے پیسوں میں آگ ہے، اس میں سکون نہیں ہے۔ چوتھی نمبر کی چیز کیا ہے جو آپ کو اپنے گھر میں ہرگز بھول کر بھی نہیں لانی ہے، وہ ہے چوری، دھوکہ اور فراڈ سے لی ہوئی چیزیں۔ اگر کوئی چیز چوری، جھوٹ، فراڈ اور دھوکے سے حاصل کی جائیں تو اللہ تبارک تعالی اس پر نظر رحمت اس سے ہٹا لیتا ہے اور اس کے گھر میں بد سکونی آ جاتی ہے۔ اب دھوکے سے لی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ میں نے دیکھا ہے، کچھ اکثر لوگ دھوکے سے انسان کو ٹھگ لیتے ہیں کہ فلانا ہمارا کام بگڑ گیا ہے، ہم ابھی آپ کو دے دیں گے، ہم یہاں پر مجبور ہیں، اس طریقے سے کچھ بھی کر لیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، دھوکے سے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل نہ کریں، اس سے گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محنت سے کمانا چاہیے، محنت کرنے سے ہی راحت ملتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خود اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ وہ تو کل زمین کے یعنی کل کائنات کے سردار تھے، بادشاہ تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے صحابہ سے کہا ہو کہ یہ کام میرا کر دو، بلکہ خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جیسے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دھوکے سے کمائی گئی دولت فکر اور مشقت لاتی ہے اور سکون نہیں ہوتا، جیسے کہ احیاء علوم کے اندر یہ موجود ہے حدیث مبارکہ۔ یاد رکھیں، ناجائز طریقے سے لی گئی ایک ٹوفی بھی پوری کمائی کی برکت کھا جاتی ہے، تو اس لیے حرام کمائی بھول کر بھی نہ کھائیں، نہ کمائیں، نہ لائیں۔ اب 5ویں چیز، اپنے گھر میں آپ کو پیارے دوستوں کیا نہیں لانا ہے؟ شوہر کے پیسے سے بیوی کا ناجائز خرچہ۔ جو پیارے اسلامی بھائی کماتے ہیں، لیکن پیارے اسلامی بہنیں ایسا کرتی ہیں کہ شوہر کے پیسے سے ناجائز خرچہ کرتی ہیں۔ شوہر کی کمائی 1 روپیہ ہے تو وہ 1.5 روپیہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، ایسا کرتی ہیں کہ شوہر کو مجبور کر دیتی ہیں، اور شوہر بیچارہ اکیلا ٹینشن فکر میں رہتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جائز ہے، آپ کا شوہر جتنا کما رہا ہے اس میں سے اپنے خرچے کے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے آپ سامان لا سکتی ہیں۔ جب بیوی فضول خرچہ کرتی ہے نا، تو جو بیوی خرچہ فضول کرتی ہے، نمائش، موبائل، میک اپ اور کپڑوں اور غیر شرعی کاموں میں پیسہ اڑاتی ہے، تو گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضول خرچہ شیطان کا بھائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 پر اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ خود سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 پر قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے۔ تو دیکھیے گا، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے، فضول خرچی رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے اور انسان قرض میں ڈوب جاتا ہے۔ جب بیوی فضول خرچ کرتی ہے، شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہوتی، تو انسان قرض میں ڈوبنے لگتا ہے۔ جیسے کہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ موجود ہے حوالہ، گھر میں پیسہ آتا ہے مگر جاتا ہی رہتا ہے اور کچھ بچتا نہیں ہے، تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ کام بھول کر بھی نہ کریں۔ اب دیکھیے گا رزق میں برکت کیسے آئے، اس کا حل کیا ہوگا؟ نمبر 1، ہر چیز حلال پیسوں سے خریدیں، چاہے تھوڑی ہی خریدیں۔ نمبر 2، سود سے بچیں۔
नंबर 3, बार यानी विरासत में इंसाफ करें, धोखा धड़ी बिल्कुल ना करें। चौथे नंबर पर धोखे से बचें, धोखे वालों से बचें और धोखा बिल्कुल ना करें। 5वें नंबर पर फजूल खर्ची छोड़ दें। फिर देखें कि अल्लाह तबारक तआला कैसे बरकतें आपके घर में उतारता है। जैसे कि हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स हलाल कमाता है ना, तो अल्लाह तबारक तआला उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। जैसे कि ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। प्यारे इस्लामी नाज़रीन इकराम, मैंने वो 5 चीजें बतलाई हैं, इनको हल्के में भूल कर भी ना लें, बल्कि इनको अपनी जिंदगी में अपनाएं। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। कल हमको अल्लाह तबारक तआला के सामने पेश होना है, फिर हम क्या जवाब देंगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारी सफात करेंगे, लेकिन जब हम उनके बतलाए हुए अहकामों पर नहीं चलेंगे तो किस तरह उनसे हम नजरें मिलाएंगे। तो प्यारे इस्लामी नाजरीन इकराम, मेरे इस्लामी भाइयों बहनों, भूल कर भी ये 5 चीजें अपने घर में बिल्कुल ना करना। और अपने बच्चों को कमा कर खिलाओ, मेहनत से खिलाओ, क्योंकि कल को वो आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि अपना किया हुआ खुद भुगतना है। तो देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, भूल कर भी ये आज से वादा कर लें कि भूल कर भी ये काम नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि हर मुसलमान भाई बहन इन बातों को जान सके, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी के घर में बरकत वापस आ जाए और वो पुरसुकून जिंदगी गुजारे, और वो दुआओं में हम सबको शामिल रखे। तो अल्लाह तबारक तआला हम सबको हलाल कमाई अता फरमाए, जायज खर्च करना और रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो प्यारे इस्लामी नाजरीन इकराम, ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। अब मैं आपसे इजाजत लेने से पहले कहती हूँ कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।